जय जगन्नाथ पिलामाने पिलामाने आमे पूर्वरु द्वितीय पाठर जो मात्रा परिचय विषय रे पढ़िथिलु। आज आम माने तृतीय पाठर जो थिबा मात्रा योग विषय रे आज जानिबो। देखिबा से मात्रा गुडा को केमिति जोग करिकि किछि किछि शब्द अछि। तेमिति देख क रे आ मिसिछि कोन का, ख रे आ मिसिछि खा, ग रे आ मिसिछि गा, घ रे आ मिसिछि घा, च रे आ मिसिछि चा, छ रे आ मिसिछि छा, ज रे आ मिसिछि जा। से प्रकार कोन शब्द अछि देखिबा। देख का कार कोन ना काकह, काकर अर्थ काऊ। सेउनु पार कोन ना पादह, पादर अर्थ पाद। तापरे एठी लेखा अछि कोन ना पताका, पताकार अर्थ पताका। एवं तापरे एठी लेखा अछि देख कोन ना माला, मालार अर्थ कोन माळ। ये सब कोन ना आकारर योग। माने आकार आमे कोन कोन शिखिलु काकह, पादह, पताका, माला एतिक आमे कोन ना आकार रे शिखिलु। से प्रकार एठी कोन अछि ना ईकार योग। ईकार योग रे देखो क रे ई मिसिछि कोन हेछि ना की। सेमति ख रे ई मिसिछि की, ग रे हर्षई मिसिछि की, घ रे हर्षई मिसिछि की, च रे हर्षई मिसिछि, छ रे हर्षई मिसिछि, ज रे हर्षई मिसिछि जी। ताहले देखिबा ईकार रो कोन शब्द सब अछि देखो ना। एठी कोन अछि ना रवि। देखो ब रे केमिति हर्षई मिसिकी बर हर्षई बीर, बर हर्षई बी विसर्ग लागिछि रविहि। रविहि रो अर्थ तुम माने जानिଛ सूर्य। सेमति गिरिहि, ग रे भी हर्षई लागिछि, र रे भी हर्षई लागिछि तने गिरिहि। गिरिहि रो अर्थ कोन ना पर्वत। सेमिति अछि देख एठी पिडाळह। एडी ई कार मात्रा कोठी लागिछि बरे लागिछि। जोडा कळा कलर सेगुडा सब ई कार मात्रा लागिछि हर्षई कार रो। बिडार अर्थ कोन ना बिराडी। सेमिति कोन एठी बालिका, बालिकार अर्थ कोन ना बालिका जे झियो पिला। ताने आमे एठी हर्षई कार रो प्रयोग शिखिलु। तापरे एठी देखो अछि ना कोन दीर्घईकार। दीर्घईकार जोग जानिबा ना। दीर्घईकार रे क रे दीर्घई मिसिछि कोन क रे दीर्घई की, ख रे दीर्घई मिसिछि ख रे दीर्घई की, ग रे दीर्घई मिसिछि ग रे दीर्घई की, घ रे दीर्घई मिसिछि घ रे दीर्घई खी, च रे दीर्घई ची, छ रे दीर्घई छी, पर गे दीर्घई जी। एमिति उच्चारण तांकर हबो जेतु दीर्घ। सेमिति कोन अछि देखिबा दीर्घईकार योग करिके को शब्द सब अछि ना नदी। नदीर अर्थ नई बा नदी। शशि, शशिर अर्थ कोन चंद्रमा जह्न। कदली, कदलीर अर्थ ओडिया रे आमे कोन कहू कदली। तापरे एठी देखो वीणा, वीणार अर्थ जो वीणा। एठी आमे कोन जानिथिलु ना दीर्घईकार रो प्रयोग रे जानिलु नदी, शशि, कदली, वीणा ए सब हमर दीर्घईकार रो प्रयोग जानिलु ना। दीर्घईकार रो केमिति जोग हेछि। तापरे उकार जोग, उकार जोग रे कोन होछि ना क उ। तार देखो चिन्हटा एई भलिया तमे देखो एई भलिया हर्षौकार रो चिन्हटा दबो। एई प्रकार हर्षौकार रो चिन्हटा तमे दबो। जेमति कर हर्षौ कु, तर हर्षौ तु, थर हर्षौ थु, दर हर्षौ दु, धर हर्षौ धु, दंतन रे हर्षौ नु, परे हर्षौ पु। एई प्रकार हर्षौकार रो चिन्ह भी तम माने दबो। देखिबा हर्षौकार योग करिकि को शब्द अछि एठी ना शिशुहु। शिशु माने कोन छोट पिला। तापरे एठी देखो तरुहु, तरुर अर्थ कोन वृक्ष बा पादप। सेई प्रकार एठी देखो मुखम, मुखम रो अर्थ कोन ना मुखम रो अर्थ होछि मुह। तापरे एठी देखो शुनकः, शुनकर अर्थ कोन ना कुकुर। ताले एठी हमें कोन जानिलु ना हर्षौकार प्रयोग करिकि को शब्द अछि। हर्षौकार रो जोग कलु ना शिशुहु, तरुहु, मुखम, शुनकः ए सब कान ना हर्षौकार जोग करिकि आमे ए सब शब्द जानिलु। तापरे देखो बिले दीर्घकार योग। दीर्घकार योग से प्रकार एठी लिखिछि देखो
କ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଉ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଉ ଚିହ୍ନ କର ଦୀର୍ଘ ଉ କୁ। ସେମିତି ପର ଦୀର୍ଘ ଉ ପୁ ଫର ଦୀର୍ଘ ଉ ଫୁ ବର ଦୀର୍ଘ ଉ ଭୁ ଭର ଦୀର୍ଘ ଉ ଭୁ ମର ଦୀର୍ଘ ଉ ମୁଁ ୟର ଦୀର୍ଘ ଉ ୟୁ। ଏଇଭଳିଆ ଅଛି କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ ଉ କାର ୟୋଗ କରି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ମୂଷିକଃ ମୂଷିକଃ ମୂଷିକାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୂଷା। ସେମିତି ବଧୂ ବଧୂର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବୋହୂ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଠି ଦେଖିବା କୂପଃ କୂପର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କୂଅ। ସେ ପ୍ରକାର ଆମର ଏଠି ଅଛି ମୟୂରଃ ମୟୂରର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମୟୂର ତମେମାନେ ଜାଣିଛ। ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା ରୁକାର ୟୋଗ କେମିତି ରୁକାର ୟୋଗ କରି କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦେଖ ଏଠି କ ଯୁକ୍ତ ରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ରୁକାରର ଚିହ୍ନ କରେରୁ କ୍ରୁ ଗରେରୁ ଗ୍ରୁ ଚରେରୁ ଚ୍ରୁ ଛରେରୁ ଛୃ ଜରେରୁ ଜୃ ପରେରୁ ପ୍ରୁ ମରେରୁ ମୃ ସରେରୁ ଶ୍ରୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ଦେଖ ରୁକାର ଲଗେଇକି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ମୃଗଃ ମୃଗ ମାନେ କ'ଣ ହରିଣ ତମାନେ ଜାଣିଛ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ବୃକଃ ବୃକର ଅର୍ଥ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ହେଟା ବାଘ ବୃକର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହୁଛି ହେଟା ବାଘ। ବୃଷଭଃ ବୃଷଭର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ ତମାନେ କ'ଣ ବଳଦ ବା ଷଣ୍ଢ। ସେଇ ପ୍ରକାର କୃଷକଃ କୃଷକଃ କୃଷକର ଅର୍ଥ କିଏ ନା ଯିଏ ଚାଷ କାମ କରେ ତାକୁ ହିଁ କୃଷକଃ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ରୁକାରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମୃଗଃ ବୃକଃ ବୃଷଭଃ କୃଷକଃ ଏତିକ ସବୁ ରୁକାର ଯୋଗରେ ଅଛି। ତା ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ରୁକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏ କାର ୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରହୁଛି ପିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।